Jean Red Quartet. At ako naman si Rasen Tia Quartet. At ako naman si Eric Smithy Quartet. At ako naman si Anne Eltonaya. At ito ang Johnny Vlog Day. So guys, huwag niyo kalimutang Mag-like, comment, and subscribe! At follow na din. So guys, ang aming i-challenge ngayon ay Vote! No! The vote! The boat The boat is sinking. The boat sinking. So guys, maraming magjo-join sa amin. Come here. Kami na kaya! Kami! Kami! So guys, maraming ganyan. Hoy guys! So guys, magsisimula na kami. So guys, magsisimula na tayo. Okay. The boat is sinking. Look your sabi to. So guys, ang nag-out guys eh. DJ! DJ yung starto na! Out na guys. Balin. Hi guys! Ay, baho. So guys, next. The boat is sinking. Look your stop into fall. May nag-out. May nag-out. Okay. Lapit kayo ang out. So guys, dalawa ang nag-out. Sia at si Buracha. Si Sia. Sia at si RV. Oh, okay lang guys. So guys. Nag-cry yung isa dyan. So guys, magne-next na kami guys. Si Justin! So guys, Buhay ka na out eh, bala kami kami dyan. nag-out. So guys, magne-next na kami. Wait lang! Shit! So guys, sila na. Mabawi ka man sa So guys, again. The boat is sinking. Look what's happening to two. Ay, hindi nag-out guys, diba? Diyan guys, The boat is sinking. Look yourself into four. Out ang duwa. Out ang duwa. Diba? Natatubat. So guys, ang daan nag-out. Ano naman banyo kina-out ka mo? Bangin. Okay. Bangin sa sunod. Okay. So guys, apat na lang kami. The boat is sinking. Group yourself into Three dapat. three. Para may ma-out nga isa. Si Aris. Okay lang. Okay lang, kalbo. Meron kaming tatlo. Kalbo! Pakita ang kalbo. Ay po. Dua madoon. Ay, galo si Simon. So guys, tatlo na lang kami. Ang tapos. Diyan, nani sa kasama. Agyaw! Go! Tutakaw! The boat is sinking. Group yourself into two. Ako ang na-out. Ang leader. Sanda ang nadaag. May siya. Guys, dito na nagtatapos ang aming vlog. Bye! Bye-bye.